آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آج ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کے اس ٹیلی تھون میں، اس نشریات میں، اس پروگرام میں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ میرے ساتھ تشریف فرما محترم کمانڈر نعیم یوسف صاحب، مفتی محمد سعد خان صاحب اور ثنا خان علی شبیر صاحب۔ اور جناب والا مجھے ایک دفعہ پھر ذرا بتائیے گا، کچھ نام بتائے تھے، سید ناصر صاحب کا نام بتایا گیا تھا کہ جنہوں نے ابھی ڈونیشن دیا ہے، 35,000 روپے ڈونیٹ کیا انہوں نے، ہم نے 8,500 روپیہ جو ہے وہ ایک فیملی کے راشن کے لیے بتایا گیا۔ اور اس کے علاوہ سید افضل صاحب نے بھی 35,000 روپے ڈونیٹ کیا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ سے عرض کیا نا کہ 35,000 روپے جیسے ان کے 8,500 روپے تو ایک فیملی کو ہم راشن پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن آپ جتنا بھی ممکن ہے اگر اس سے کم ہے تو کم بھی دیجیے، ضروری نہیں کہ 8,500 اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ وہی دیں، جو بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ نیت ہونی چاہیے، نیکی کے جذبے کے تحت آگے بڑھ کر آئیے، میں آپ ہم سب مل کر نیکی کریں گے تو ہم پھر جو اپنی سوسائٹی کے لیے اتنی بات کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے بڑے جذبے ہیں، ہم لوگوں کی بڑی خواہشات ہیں، تو وہ اسی صورت میں پوری ہوں گی کہ جب ہم بھی اس میں اپنا عملی حصہ ڈالیں گے۔ ایک اور ہمارے بھائی نے بھی اسی طرح سے ڈونیٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا جی میرا نام نہ لیجیے گا۔ ایسے بہت سارے ہمارے سننے والے ہیں کہ جو پروگرام میں آ کر اپنا نام لینا بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بس کہتے ہیں نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پہ نہ جانے کتنے دنیا بھر سے ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں کہ جنہوں نے رابطہ کیا ہے اور ان بہن بھائیوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے ڈونیشن دیا ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو سلامت رکھے، ان محبتوں کو تقویت عطا فرمائے، اور جس اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ رضا اللہ کی ہمیں جو ہے حاصل کروا دے، ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر رکھے، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ان تمام اپنے بھائیوں کے لیے کہ جنہوں نے اس نیک جذبے کے تحت یہاں پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا اس نیکی کام میں، ہم ان تمام محبتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ان کی لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ درخواست گزار ہیں۔ میں درخواست کروں گا ایک مرتبہ پھر، میں کمانڈر صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو ہوتا ہے سوشل ورک کہہ لیں، انسانیت کی خدمت ہے، یہ کیا اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی عہدے پر موجود ہو، کوئی ذمہ داری اس کو دے دی جائے، یا اس کے علاوہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے؟ نہیں، یہ اس کا عہدے سے منصب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی کا کام ہے یہ کہ عہدے پر ہو یا نہ ہو اس کو مدد کرتے رہنا چاہیے، غریبوں کی اور مستحق لوگوں کی، اور سب سے زیادہ مستحق جی تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا قریبی عزیز ہے، کوئی آپ کے فیملی میں، آپ کے خاندان میں آپ نظر ڈالیں گے تو بہت، میری اپنی فیملی میں یقین کریں کہ بہت ساری ایسی بیوائیں موجود ہیں، بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عزت نفس کی خاطر وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ مستحق ضرور ہیں، وہ تو پہلے ان کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کی پہلے مدد، اس کے بعد درجہ بدرجہ جو ہے وہ سب کی مدد کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں تو ذاتی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ آپ جو ہے وہ خدمت انسانی کا فریضہ کسی نہ کسی زمرے میں ادا کر رہے ہیں؟ جی شاہد بھائی، میں ابھی تک جو ہے ادا کر رہا ہوں۔ میں اپنے فیلڈ سے متعلق جو میرا پیشہ تھا، لوگوں کی جان بچانا، تو ساری جب تک میں سروس میں رہا، 35 ایئرز جو ہے وہ اس عہدے پر رہا میں، پہلے 20 سال فائر چیف اور پھر کمانڈر ڈیزاسٹر مینجمنٹ، 35 سال میں نے اتنے لوگوں کو میں نہیں بتا سکتا کہ کس طرح سے میں نے زندگی کو تڑپتے سکتے اور مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور صحیح، ہاں ایسا ہوا جو مرنے والوں کی چند سانسیں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں بچا لو اب، تو ان لوگوں کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریسکیو میں اور سرچ اینڈ ریسکیو میں جو فیز ہوتا ہے، سب سے پہلا فیز ہوتا ہے سرچ، ریسکیو اینڈ ریکوری، یعنی پہلے لوگوں کو تلاش کرو، پھر ان کو ریسکیو کرو، بچاؤ، اور پھر زندہ لوگوں کو ریسکیو کرو، ڈیڈ باڈیز کو ان کی ریہیبلیٹیشن کریں۔ ہاں، میں نے اس کے بالکل آپ کی بات درست ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو سے بڑھ کر سب سے بڑا کام یہ ہے ان کی ریلیف، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن، یہ سب سے بڑا کام ہے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں، جو زخمی ہیں، جو لوگ بچ گئے ہیں، ان کو
ज़िंदगी के दायरे में दोबारा से शामिल करना, उनकी मदद करके रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, हम उसके लिए इस प्लेटफार्म पर बैठकर मुस्तकिल काम कर रहे हैं। वजह यह है कि सैलाब के बाद जो हालात पैदा हुए, उन हालात के बाद वो लोग जो वाकई अभी तक लोग जो है सेटल नहीं हो पाए हैं, बहुत कुछ नहीं था उनके सेटल हो पास, पाए हैं। बहुत कुछ था। अब वो कैंपों में पड़े हुए हैं, उनकी ज़मीनों पे से पानी कहीं उतर गया है, कहीं नहीं उतरा है, तो ज़मीनें अभी तक आबाद नहीं हो पाई हैं। उनकी रिहेबिलिटेशन और उनकी रिकंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। बहुत बड़ा काम है जी हाँ सर, ये बहुत बड़ा काम। यही तो दरख्वास्त, हम हाथ जोड़ के बैठे होते हैं कि आएँ आगे बढ़ें मेरी भी और ये काम करें। शाहिद भाई, आपके तवज्जुह से और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम देखने सुनने वालों को मैं ये कहूँगा कि लोग बड़ी प्रॉब्लम में हैं, बहुत मुसीबत में हैं, ख़ास तौर पे जब कुदरती आफ़ात आती हैं। कुदरती आफ़ात को आने से कोई नहीं रोक सकता, सही बात है। लेकिन हम उन कुदरती आफ़ात के नतीजे में जो लोग मुतासिरीन हैं, उनकी मदद दामे दर में सुखने उनकी कर सकते हैं हम। उनको जो है वो पानी, बिजली, गैस की फराहमी, उनको लिबास की फराहमी, मौसम के लिहाज से उनको लिबास और बिस्तरों की फराहमी, और उनके तमाम जो रिलीफ गुड्स हैं उनको फराहम करके उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी में आपको दोबारा। पता है कि ये जब सैलाब आया तो उसके बाद सर्दी आ गई। जी जी, ये एक और डिज़ास्टर था। और उन इलाकों में भी ठंड थी जब लोग पानी में सफ़र कर रहे थे। हम बार बार एक बात अपने नाज़रीन से शेयर करते रहे कि हमने वीडियोस भी देखी, जिन्होंने जाके देखा कि पानी जो है वो यहाँ तक था, गर्दन तक पानी था। अब जहाँ पानी है उस पानी के अंदर झाड़ियाँ भी हैं, और आप जानते हैं कि खासकर सिंध में झाड़ियों की बात करें तो कीकर, जिसमें कांटे होते हैं, बहुत सारी रुकावटें पानी के अंदर, जानवर, सांप थे, दूसरे जानवर थे, मूजी जानवर थे, बीमारियां उसके बाद का मरहला है। पहले तो उन पानियों से गुजर जाना, आपको नहीं पता कहाँ खाई है, कहाँ झाड़ियाँ हैं, कहाँ, क्योंकि अब आप पानी के ऊपर चल रहे हैं, आपकी सिर्फ गर्दन बाहर है, बाकी जिस्म वहीं पर है। लोग अपने सरों पर चारपाइयों और चारपाइयों में बड़ों को और बच्चों को बिठा के लेके गए हैं। आप कुछ फरमा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो है वो जब ऐसा कोई सैलाब आया या ऐसा कोई डिज़ास्टर आता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, वैसे तो सबको ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ख़वातीन के साथ होता है। ख़वातीन के साथ, क्योंकि उनको जो है वो ख़ास दिनों के लिए, ख़ास अय्याम के लिए उनके पास जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान होना चाहिए। छोटी बात है, जो लोग, आपसे मैं अर्ज़ करूं कि जो लोग जो हैं पानी में सफ़र करके गए, ठंड थी, भीगे हुए वो लोग, उनके कपड़े जो हैं वो फट गए। आप घरों से कोई असबाब उठा के तो नहीं चले ना? जब लोग जाकर वहाँ बैठे हैं तो बच्चों के पास लिबास नहीं था, और जिनके पास लिबास था वो इस हालत में नहीं था कि वो उसमें सरवाइव कर सकें। उनको कपड़े चाहिए थे, उनको ज़मीन में अगर कहीं खुश्की है, बैठ गए हैं तो वहाँ बैठने के लिए कुछ बिठाने को चाहिए। सबने जो है वो पानी, सैलाब ज़्यादा पानी में जो है वो हाजत की है उसमें, और बड़ा परेशान लोग। वो एक अलग मैटर। आप देखें, ये पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लॉक लगाकर, और झाड़ियाँ जो है वहाँ तो लकड़ी, सूखी लकड़ी नहीं मिलती, गैस तो है नहीं, सही, खाना काय पे पकाएंगे और किस पे पकाएंगे? सब पानी जी। खुश्की पे आ गए आप, सूखी लकड़ी कहाँ से लाएंगे? इन सारे प्रॉब्लम्स को लोगों ने, मुफ्ती साहब, नहीं समझा। लोग समझते हैं कि यहाँ से राशन भेज दो, दवाओं के जो बड़े बड़े कार्टन बना के भेज दो। अरे वहाँ पर पक्का हुआ खाना लाखों लोगों के लिए चाहिए था, जो ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ने पका के लोगों को भेजा। एक बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी जो है ऐसे कोई डिज़ास्टर आता है तो लोग जो है वो इमदादी कैंप भी लग जाते हैं, और लोग जो है वो इमदादी अशिया भी जो आके कैंपों में जमा कराते हैं। लेकिन शायद भाई लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। ये जो है, लोग ये नहीं जानते कि मुस्तनद इदारा और उस इदारे में काम करने वाले, या उस इदारे के तहत काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, उसको अगर कैश इमदाद दे दी जाए तो वो अपने हिसाब से वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिसाल दे रहा हूँ मैं। आपने कश्मीर में काम किया, यहाँ से लोगों ने मेडिसिन के कार्टन भर के भिजवा दिए, क्या वो लोगों को ऐसी बांट दिए कि ले जाओ? नहीं, बाकायदा स्क्रूटनी हुई, रखे गए। अदीब रिजवी साहब भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इतना बड़ा अपने एक इदारा बनाया, और भी लोग पहुँचे, दुनिया भर से पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स आए, काम हुआ। स्क्रूटनी हुई, दवाओं को देखा गया। बाज़ औक़ात ये देखा जाता है दवाएं एक्सपायर्ड तो नहीं है, सही बात, हर चीज़, और फिर किसको कहाँ दवाएं चाहिए, कैसे चाहिए, वो वहाँ से भेजी जाती हैं।
यही सब कुछ है ना। यही सब कुछ है। लोग समझते हैं सब कुछ आसान है। डेड बॉडीज का क्या करेंगे? जो तजुर्बे का लोग नहीं है, डेड बॉडीज निकल के आते कैसे करेंगे? उनके लिए प्लास्टिक कफन चाहिए, उनके लिए हैं। नहीं पता, नहीं पता लोगों को नहीं पता क्या होता है। लोग जो हैं वो अपने तौर पे ट्रक ले लेके निकल गए, पता चला थोड़े फासले पे गए, वहीं बांट के आ गए। 48 घंटे के बाद डेड बॉडीज में कीड़े चलने लगते हैं। वहाँ पे किन चीज़ों की जरूरत है? जख्मी पड़े हुए आपको मिल जाते हैं, क्या करेंगे? एक आम आदमी जो तरबियत याफ्ता नहीं है वो तो परेशान हो जाता है। इसलिए हम बार बार ये कहते रहे कि जो मुस्तनद इदारे हैं, जिनके पास पूरी फोर्स मौजूद है, जिनके पास तमाम अरेंजमेंट मौजूद है, आप उन इदारों के तहत खिदमत ही करना चाह रहा हूँ, उन इदारों के तहत बढ़ें, उन इदारों को दें ताकि वो मैनेज तरीके से मैनेज करें। बहुत दूर दराज इलाकों तक जाना था, आप ट्रक लेके निकल जाएं, कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे आप? लोग करीब करीब गए, लेकर चले आए। और फिर एक बात और भी देखी गई है कि जब इमदादी सामान लेके बहुत सारे जो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो है हमने ये भी देखा है, लूट मार भी देखा है, वो एक अलग मैटर है। वो एक अलग तो मैटर लोग है। ज्यादा आगे तक नहीं जा सके ना, लोग सड़कों के करीब रहे। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज है, जी हाँ, आपके पास पूरा मैनेजमेंट है, पूरी सिस्टम है, पूरी सिक्योरिटी है, सैकड़ों से कहीं ज्यादा हजारों वॉलंटियर्स और मतलब जो काम करने वाले लोग हैं इदारे से मुंसलिक, वो हैं। एक सिस्टम है, पीछे मॉनिटरिंग सिस्टम है, आगे जो है यानी पीछे दिमाग है, आगे फोर्स है, ताकत है, वसाइल हैं। और ये वसाइल वो हैं कि इनको किस तरह से किस चीज़ को मैनेज करके भेजना है। ये नहीं कि यहाँ से जो है वो राशन का ट्रक चला गया, वहाँ जाके पता चला कि यार राशन बांट के क्या करेंगे, ये तो पका के दे दो। अब कैसे पकाएंगे आप? आपको तो नहीं पता। इनको पता है कि किस इलाके की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ पर जाने के बाद राशन पकाकर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों तक। नॉन ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने ट्रक ले जाती हैं और वो ऐसे ही थैले बना बना कर फेंकती हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। सर जी, बांटना सबसे मुश्किल काम है। वो सबसे मुश्किल काम। कलेक्शन जमा कर लेना आसान काम है, बांटना मुश्किल काम है। सही लोगों तक पहुंचा देना। पता चला शुरू में आप यहाँ से निकले, मिसाल के तौर पर कराची निकले, शुरू के इलाकों में सड़क के करीब ही जो जा रहा है वहीं बांट के आ रहा है, जो जा रहा है वहीं बांट के आ रहा है, आगे जा नहीं रहे। और बाज़ इलाके दूर दराज से। आप ये बताइए सर, इससे पहले भी हमारी तारीख तो भरी पड़ी है दीनी एतबार से, डिज़ास्टर तो बहुत आते रहे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब डिज़ास्टर आता है ना, कुदरती आफत जब भी आती हैं, तो ये सबसे मुश्किल वक्त होता है। जी। सबसे मुश्किल वक्त क्यों होता है कि इंसान दो चीज़ों से बड़ी मोहब्बत करता है। अगर हम लॉजिकल देखें, एक अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदार। जब रिश्तेदारों पर कोई मुसीबत होती है ना, जब हम यहाँ बैठे होते हैं, हमें पता लगता है बम तो सबसे पहले घर फ़ोन करते हैं, घर वाले महफूज हैं सब। दूसरा, इंसान जब अपना एक मकान, कराची के अंदर एक मकान बनाना, अपने तमाम एक फ्यूचर को सेट करना होता है, पूरी ज़िंदगी लग। अब जब डिज़ास्टर आता है ना, एक यकदम आता है, प्री प्लान तो नहीं होता है। इंसान सोचता है मेरे ये अपने प्लान्स करता है, ठक आपके रिश्तेदार, सबसे पहले रिलेटिव्स गए, उसके बाद जो आपने घर बनाया है वो सब, इंसान वहीं पहुंच जाता है जैसे वो छोटा बच्चा पैदा हुआ था। सही बात। एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजाइल नमाज में से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक नक्शा खींचा, और मैं इस हदीस को जब दौरान तालिब इल्मी पढ़ा ना, तो मैंने कहा नक्शा तो खींचा, लेकिन होता है ना एक समझ। जब मैंने एक वीडियो देखी ये सैलाब वाली, तो वो हदीस मेरे जहन में आई, वो नक्शा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींचा था, वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की नमाज कज़ा हो जाए ना, वो ऐसा है कि किसी आफत में उसके तमाम रिश्तेदार और उसका तमाम घर सैलाब के अंदर बह जाए और वो अकेला रह जाए, वो ऐसी कैफियत पर होता है। अब वो नमाज का छूट जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे तशबीह दी। तो अब जब मैंने वो वीडियो देखी, मैंने कहा ये देखो कितना बड़ा नुकसान है। उस बंदे के, उसको बताना नहीं पड़ रहा था कि मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है या मेरे घर गए। वो एक, जैसे आप बता रहे हैं ना, एक ब्लॉक के ऊपर बैठा हुआ है और तमाम साइड पे सब कुछ उसका चला गया है। तो इंसान जब इस आफत, इस डिज़ास्टर से गुजरता है ना, तो उसके तमाम चीज़ें वो इस तरह हो जाता है जैसे बेहिस। और इंसान जब बेहिस होता है ना, तो इंसान के पास कुछ, अब जैसे सैलाब स्टार्टिंग में आपने बताया, बहुत सारे लोग जज्बे से निकले। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान होता है, उसको नॉलेज भी नहीं, जब वो निकलता है तो जब रास्ते में पहुंचता है तो गर्मी, वो तकलीफ, अब वो खुद बीमार हो जाता है। तो ऐसा बहुत तो निकलने की दोबारा कोशिश। मैं आपसे अर्ज करूँ, माजरत मैंने इंटरप्ट किया, ठट्टा में सैलाब आया था, याद है ना, वो पूरी साहिली पट्टी भी जाती आती। तो उस वक्त पे आर्मी एकदम आ गई, आर्मी ने टेक ओवर किया कुछ अर्से के बाद। मैं उस जमान ठट्टा में मेरी पोस्टिंग थी। उन्होंने कहा जी जो सिविलियंस है, चाहे कोई सिविलियन इदारा भी है, इनको इजाज़त नहीं है आगे जाने की। आर्मी ने जो है वो रोक दिया, क्योंकि कै, इसहाल और दूसरी बीमारियां जो वो इतनी फैल गई, उनके आपको संभालेंगे हम या उनको संभालेंगे। ठट्टा में रोक दिया गया था।
اور یہاں سے ٹرک پہ ٹرک بھر کے جا رہے ہیں, 200 ٹرک ڈیلی جا رہے ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور بھائی وہ جو سیلاب میں وہاں پر دور دراز گھر تھے, وہ لوگ تو سارے کے سارے کچھ مر گئے, کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تو ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو ریہیبلیٹیشن ہونا ہے, فوری طور میٹیگیشن ہونا ہے, فوری طور پہ مدد ہونی ہے, وہ کیسے ہونی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان اداروں سے رابطہ. قرآن کو اصول ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو اہل علم کے پاس جاؤ. اہل علم کے تو ہر شعبے کا ایک اہل علم ہوتے ہیں, ہر شعبے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے چلے اس کے ضمن میں یہ بھی بات کر دوں, اگر آپ سوشل میڈیا فیس بک پر دیکھیں تو ہر بندہ عالم بھی بنا ہوتا ہے. تو ہر بندہ کیا نام ہے, ہمارے ہاں ہر بندہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے, ہر بندہ عالم ہے, ہر بندہ ہر بندہ فلاسفر ہے. آپ کراچی کے اندر معذرت سے میں لوگوں بولتا ہوں, آپ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھو نا, آپ کو ایسے گفتگو کرتے ملیں گے جیسے دنیا اور مافیا کے تمام مسائل ہی حل وہ ہر دھرم ہوتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں. اور جب کوئی حادثہ ہو جائے تو نان ٹیکنیکل لوگ آگے جا کر شور مچا رہے ہوتے ہیں, گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں کام خراب کرتے ہیں. ٹیکنیکل آدمی کو کام نہیں کرنے دیتے اور لوگوں کی زندگیاں اسی میں ضائع ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ محترم کمانڈر نعیم یوسف صاحب, آپ کو انشاءاللہ پھر ہم زحمت دیں گے, آپ سے پھر گفتگو کریں گے. بہت شکریہ محترم مفتی محمد سعد خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی علی شبیر, آپ نے بہت خوبصورت کلام اس پروگرام میں سنائے. ناظرین کرام, آپ سے اجازت چاہیں گے. درخواست ہماری آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں, سامنے پڑھیے, اس کو دیکھ لیجئے کہ اس درخواست میں ہم نے آپ سے صرف اتنی گزارش کی ہے کہ جو آپ کے ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں, ان کی اس وقت میں یہ مدد کیجئے کہ ان کے گھروں میں راشن پہنچوانے کے لیے 8,500 روپے کا ڈونیشن اگر آپ دے سکتے ہیں تو وہ دیجئے. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ماسٹر کارڈ کے یا ویزا کارڈ کے ذریعے ڈونیشن دیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. یہ وقت ہے رمضان المبارک کی آمد ہے, اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اپنے لوگوں کی مدد ضرور کرنی ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے شاہد مسرور کو. اور علی شبیر, آپ سے ایک منقبت کی درخواست ہے پروگرام کے آخری حصے میں. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز, چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز, میرے میرے پیشوا غریب نواز, میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے, نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے. ادھر غریب کھڑے ہیں, ادھر غریب نواز, ادھر غریب کھڑے ہیں, ادھر غریب نواز. میری مدد کے لیے آ گئے معین الدین, میری مدد کے لیے آ گئے معین الدین. زباں سے جب میری خواجہ, زباں سے جب میری نکلا کہ یا غریب نواز, زباں سے جب میری نکلا کہ یا غریب نواز, میں پل صراط سے
گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز، ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، چراغ چشت شہ اولیاء غریب